सोशल साइंस आवर पास्ट्स इतिहास भाग देखा चैप्टर 3 दिल्ली 12th to 15th सेंचुरी 300 वर्षर घटनाक्रम को आम देखा द्वितीय चैप्टर आम देखिले जे कावेरी नदीर जो त्रिकोण भूमि कावेरी नदी जो मिसी समुद्र सहित ठीक अच्छे त्रिकोण भूमि जो तैयारी करथिला पूर्व चैप्टर में देखुले ये थिला बिकम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स बड़ बड़ राज्यर मुख्य अंश थिला एटा तार केंद्र भाग थिला जोटी सब प्रकार सुविधा मिलूला राजधानी थिला इत्यादि डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ ए किंगडम विथ दिल्ली एज इट्स कैपिटल तुम्हें लक्ष्य करिछो कि जे दिल्लीटा कौन गोटे राज्यर राजधानी नथिला दैट वाज बिकज दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टाट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी कारण दिल्लीटा केवल द्वादश शताब्दी रे 12th सेंचुरी रे ही गोटे गुरुत्वपूर्ण सहर भाव में परिगणित है तार आगु तार बेसी गुरुत्व नथिला टेबुल 1 को आम देखिपर जे टेबुल 1 परवर्ती पृष्ठार अच्छी देख ख्रीष्टाब्द 1130 रु 1145 मध्य तोमार वंश अनंगपाल थे मुखिया से बेलू से दिल्ली रे माने दिल्ली टे गुरुत्वटा बढ़ला ठीक अच्छे तोमार राजपूत मानकर समय हु आर डिफिटेड इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स जो माने कि द्वादश शताब्दी मध्य भाग रे चौहान मानक द्वारा पराहत होते हारी जाते चौहान वंश जो मैंने कि जो मान को चाहमानज कह जाए आजमेर से समान लोक इट वाज अंडर द तोमारज एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टाट कमर्शियल सेंटर तेणु तोमार वंश एवं चौहान मानक समय दिल्ली गोटे गुरुत्वपूर्ण कमर्शियल सेंटर है व्यावसायिक पेंठस्थली से सब कम चलला माने कारबार सब चलला Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. जैन धर्म गोटे जानते बौद्ध धर्म जमती हिंदू धर्म सेमती बहुत धनी जैन धर्मर मर्चाट्स बा व्यवसायी माने बेपारी माने से सहर रे रहिले एवं बहुत सारा मंदिर से तैयारी करेले कॉइन्स मिंटेड हियर कॉल्ड डेलीवाल हाड ए वाइड सर्कुलेशन सेठी किसी कॉइन्स तैयारी होता मुद्रा एवं जमी मुद्रा देखुं टंका देखुं से कॉइन्स गुड़ा को डेलीवाल बोली कह जाउथला आ बहुत चली से सबुआड़े द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century त्रयोदश शताब्दी आरंभ रे दिल्ली रे सुल्तान मानकर शासन चलिला सेते बेले दिल्लीटा गोटे बहुत बड़ जगार बहुत गुड़ा राज्यर केन्द्रस्थली थिला टेक ए लुक एट टेबुल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सुल्तानेट पांचटा डायनेस्टीज आम देखा तोमार चौहान्स आर्ली तुर्की मान रूलर पूर्व जो मैंने आते सब कुतुबुद्दीन ऐबक शामसुद्दीन इल्तुतमिश इत्यादि खलजी डिनास्टी तुगलक डिनास्टी सैयद डिनास्टी लोडी डिनास्टी आम देखिपर एमाने होचंती 5टा डायनास्टी वंश जो मैंने दिल्ली रे शासन सब करुले तो दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मेनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली दिल्ली रे से माने बहुत सारा बिल्डिंग बहुत सारा सहर बनइले सेटा मिसिकी आमे ताकू दिल्ली बोली एबे कहूचे मैप 1 को देखो आ दिल्ली ई कुहना सीरी जहाँपना सब जगह सब तैयारी करते देखो सब जहाँपना सीरी हाँ दिल्ली कुहना ये सब जिनस सब सहर गुड़ा से तैयारी करते से समय जोटा कि ओल्ड कोर्स ऑफ रिवर जमुना नदी कूल सब होता द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मेनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नो नाउ ठीक अच्छे हम पढ़ले यहाँ
तापर ये आमर कौन देछि द रूलर्स ऑफ दिल्ली दिल्ली रो जो मान सब रूलर्स थिले को समय किए किए सब शासन करथिले देछि तापर देखिबा अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान्स ए सुल्तान मानकर समय रे दिल्ली रे कौन सब शासन होतला से संबंध हम बुझिबा हिस्टोरीज आर नोन एज तारीख और तवारीख इन पर्सियन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स तेणु दिल्ली रे तले माने शासन करथिले पर्सिया भाषा सेतेबेले चलथिला ठीक अछि पारसी भाषा चलथिला एक वचन रे तारीख बहुवचन रे तारीख कहउतला पर्सिया भाषा रे तांको सब शासन चलथिला एडमिनिस्ट्रेशन कहले शासन द ऑथर्स ऑफ तवारीख आर लॉन्डमैन तेणु जो मन तवारीख बा लेखुतले पर्सिया भाषा रे बड़ बड़ लेखक माने भारी ज्ञानी लोक थिले लॉन्डमैन सेक्रेटारीज जो मैंने संपादक काम करते एडमिनिस्ट्रेटर्स शासक जो मैंने कि शासन करते पोएट्स कवि कोटियर्स पारिषद राजा पाखे जो मैंने थे मंत्री इत्यादि हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज्ड रूलर्स ऑन गवर्नेंस जो मैंने कि सब घटना गुड़ा को सब कहते आउ जी शासक थे भी बुझाऊे केमती शासन करवा एम्फासाइजिंग द इम्पोर्टान्स ऑफ जस्ट रूल केमती काम शासनटा चलवा उचित से गुरुत्व दौले गोटे एक्सट्रा इनफॉरमेशन दिखाई दि सर्कल ऑफ जस्टिस फकर इ मुदाबिर जड़े लेखक से समय से लिखी त्रयोदश शताब्दी कथाटा जे जड़े राजा बिना सैन्य बंची पार न से समय एवं सैनिक माने बिना दरमार तो रहीपर रेभिन्यू जहाँ भी कलेक्ट होता कृषक मान पाखु पैसा से श्रमिक मान कौन दि जाऊला दरमा दि जाऊला सालारी किंतु कृषक मैंने केतेबेले पैसा दे पारे टैक्स बा रेभिन्यू बा राजस्व जितेबले से समृद्धशाली हेबे पैसा तांको पाखरे थिबा सुखी थिबे जेते से सुखी केतेबेले हेबे जेतेबले राजा प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस साधु तार सहित से शासन चलेबा दरकार आ न्याय देवा दरकार नहेले से खुशी हेबेनि तेणु सबुरी मूल रही भल शासन कले प्रजा मान भलरे रहिबे यही कथा को आम माइंड रे रखिबा द ऑथर्स ऑफ तारिक लाइव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस जो मैंने तावारिख लेखुले जो लेखक मैंने से मुख्यतः सहर में रोते केबे भी से गाँव को जाऊन दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स द्वितीय पॉइंट है से सुल्तान मानकर शासक जो मैंने थे तांकर भलटा को खाली लिखुले से मिछटा को भी लिखुले ता प्रतिबदल से कौन आशा करते राजा खुशी होगी आमको किसी रिवार्ड दिंतु पुरस्कार दिंतु मिछ भी से लिखुले मन रखिथा तुम दीज ऑथर्स एडवाइज्ड रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस 3 नंबर पॉइंट ये जो लेखक मैंने लिखुले एमाने रूलर बा शासक मान को एडवाइज भी करते बुझाऊले भी जे देखु आज्ञा जेंडर डिस्टिंक्शंस एमाने महिला एमाने अगाड़ी एमान द्वारा किसी हेनी एम समाज में कम पैसा पाइबा दरकार ये विभिन्न कथा सब माने गोटे लिंग भितर गोटे से डिस्क्रिमिनेशन बा गोटे विभेद सृष्टि करते ठीक अच्छे माने महिला मान को से समय एत गुरुत्व लोक मैंने भी देउन देयर आइडियाज आर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी एवं से माने जहाँ भी कहूले सेटा लुचेक रखुले माने से समस्त को जनवा दौन राजा को फुसलैकी से शासनटा चलैवा चेष्टा करते 1236 मसीह सुल्तान इल्तुतमिश को झील रेजिया सुल्तान से सुल्तान हेले दिल्ली सिंहासन रे बसता प्रथम और शेष मुसलमान शासिका किए रेजिया सुल्तान परीक्षा भी पढ़ी पारे तापर आउ कहीं बसी ना पूर्वर कहीं है रेजिया तांको पिता ना किए इल्तुतमिश मन रखा पड़ो हिस्ट्री प्लेज एन इम्पोर्टाट पार्ट ऑफ आवर लाइफ टू बिल्ड अप आवर कैरियर आमर जीवन भविष्य को जीवन तैयारी करने को कैरियर तैयारी करने हिस्ट्री हूँ इम्पोर्टाट बुझीपार ना नहीं जेकोसी बड़ बड़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तुम दियो हिस्ट्री छाड़ी तुम किसी एवं निश्चित भाव में मन रखा पड़ो मन न रखार कौन चांसेस ही ना माइंडफुली द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनहाज ई सिराज रिकॉग्नाइज्ड दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स से समय रे आम हिस्ट्री जानू केमती अतीतर लेखारू जानू दिल्ली सुल्तानेट समय रे जड़े लेखक बहुत बड़ क्रॉनिकलर थिले जे कि लेखक थिले से लिखुले तांको ना होते मिनहाज ई सिराज सीए यह बुझे जे रेजिया सुल्तान
ଜଣେ ଝିଅ ହେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଭାଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଲୋକକୁ ରାଜା ନ କରିକି ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସିକା। ବଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ନଟ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଆଟ୍ ହାଭିଂ ଏ କୁଇନ୍ ଏଜ୍ ରୁଲର। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମାନେ ଝିଅଟାକୁ, ଜଣେ ରାଣୀଟାକୁ ବା ଝିଅଟାକୁ ଶାସିକା ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ସିଏ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। କିଏ? ଇଲତୁତମିଶ ବି। ନୋର ୱେଆର୍ ଦ ନୋବୁଲ୍ସ ହାପି ଆଟ୍ ହର୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟସ୍ ଟୁ ରୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି। କାରଣ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେମାନେ ଦେଉନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ନୋବୁଲ୍ସ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ନେତା ଥିଲେ, କୋଟିୟର୍ସ ପାରିଷଦ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକିରି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ହେଇକି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେ ଆମ ଉପରେ ଶାସନ କରୁ। ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସି ୱାଜ୍ ରିମୁଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଥ୍ରୋନ୍ ଇନ୍ 1240। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ ଗାଦିରୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା 1240ରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ବି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରେ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏ କଥାଟାକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିନାଜ ଇ ସିରାଜ ରେଜିଆଙ୍କ ବାବଦରେ କ'ଣ ବି କହୁଥିଲେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିପାରିବ, ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିପାରିବନି, ପଢ଼ିବ ତୁମେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖଲଜି ବଂଶ ଯେଉଁ ଥିଲା, ତାପରେ ତୁଗଲକ୍ସ ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ଖାଲଜି ଡିନାଷ୍ଟ୍ରିରେ କିଏ କିଏ ଆସିଲେ? ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖଲଜି, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖଲଜି, ତୁଗଲକ ଭିତରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ, ମୁହମ୍ମଦ ତୁଗଲକ, ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ, ତାଙ୍କରି ବାବଦରେ ପଢ଼ିବା। ଭେରି ମଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ। ଏଇ ପାଠକୁ ତୁମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଭାଷ୍ଟ ଆକାରରେ ପଢ଼ିବ, ଅଧିକ ଆକାରରେ ପଢ଼ିବ, ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାର ଦେଖିବା ଯେ ଖାଲଜି ବଂଶ ଆଉ ତୁଗଲକ ବଂଶର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ସମ୍ରାଟମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ଶାସନଟା କେମିତି ଥିଲା। The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ରିଲାଏବୁଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦରକାର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଲେ ଶାସକ ଦରକାର, ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସନୀୟ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ପାରିବେନି। ରାଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଆପଏଣ୍ଟିଂ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଚିଫ୍ଟେନ୍ସ ଏଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ, ଦ ଅର୍ଲି ଡେଲି ସୁଲତାନ୍ସ especially Iltutmish favored their special slaves purchased for military service called ବନ୍ଦାଗାଁ ଇନ୍ ପର୍ସିଆନ୍। ଏ ବୁଝିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟ୍ସ, ଉଚ୍ଚ ଜାତିରେ ଉଚ୍ଚ ଥିବ, ମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜ ପାରିଷଦରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସିଏ ନେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହିସାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହିସାବରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଚିଫ୍ଟେନ୍ସ ମୁଖିଆ ଥିଲେ, ଜମିଦାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ମାନେ କ'ଣ, ବିଶେଷତଃ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦାଗାଁ ଯେଉଁ ପର୍ସିଆରୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏବେ ଇରାନ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ସେଇଠୁ ସିଏ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ଲେଭ୍ସ ପରଚେଜ, ସ୍ଲେଭ୍ ମାନେ କ୍ରୀତଦାସ, ମଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବେ। ଗାଈ ବଳଦ ଯେମିତି ଆମେ କିଣିକି ଆଣିଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ କିଣା ବିକା ଚାଲିଥିଲା। ଏଇଟା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ବେଶୀ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ମାନେ ଚିନ୍ତା କର, ତେଣୁ କିଣିକି ସିଏ ଆଣିଥିଲେ କ୍ରୀତଦାସ, କିଣା ଚାକର, ସ୍ଲେଭ୍ସ, ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ସୈନ୍ୟ ପାଇଁକି, ମଲେ ବି ଛାଡ଼ିକି ସେ ଯିବେନି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବୋଲି କିଛି ନଥିବ। ଦେ ଆର୍ କେୟାରଫୁଲି ଟ୍ରେନ୍ଡ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଅଫିସେସ୍ ଇନ୍ ଦ କିଙ୍ଗଡମ୍। ରାଜାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଯେଉଁଠି ପଇସା ପତ୍ର, ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଥିଲା, କିଏ କୁଆଡ଼ୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଏସବୁ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସିନ୍ସ ଦେ ଆର୍ ଟୋଟାଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅପନ୍ ଦେୟାର ମାଷ୍ଟର ଦ ସୁଲତାନ କୁଡ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଲାଏ ଅପନ୍ ଦେମ୍। ତାଙ୍କ ତ କେହି ଘର ସଂସାର ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ କିଏ? ସୁଲତାନ ମାନେ। ବୁଝିବେ କେତେ ଚାଲାକ ଦେଖ ସେମାନେ। ତେବେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଏତେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିପାରିଥିଲେ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଥିଲେ। ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ତୁମେ କଡ଼ା ବି ଭାବନି ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏଠି ଯେତିକି ଶାସକ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲେ, କେହି ଗୋଟାକ ଭଲ ଲୋକ ନଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଭାରତକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିକିରି ସମାଜଟାକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସୁନାର ଭାରତ ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା, ଧନ, ରତ୍ନ ସବୁ ବୋହିକି ନେଇଗଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ପିଟି ମାରି ଅନ୍ୟାୟ ନୀତି କରିକି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ପଢ଼ିକି ତ ଭାବନି ଯେ ମାନେ କେହି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ଏଠି। କେବଳ ଜାଣ, ଯେହେତୁ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ହେଲା ବହୁତ ଭୁଲ କଥା ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ ତା ଭିତରେ, କାରଣ ଯାହା ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲେ ସେ କଥାଟି ଲେଖାଯାଇଛି, ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇନି। କାରଣ ଲେଖକମାନେ ତ ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇକିରି କେଉଁଠି ରହିଲେ? ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ହେଲା ରାଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରୁଥିଲେ ବି ରାଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଦୟାଶୀଳ ବୋଲି ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ରାଜା ଦୟାଶୀଳ ବୋଲି ଭାବିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝ ତମେ, ତଥାପି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଦେ ଆର୍ କେୟାରଫୁଲି ଟ୍ରେନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଥିପାଇଁ ରଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ବା ମାଲିକ ବା ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ଲେଭ୍ ବା କିଣା ଚାକର। ଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ବାଧ୍ୟ ହେଲି, ପାଠକୁ ଆମକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ହେଲା, କାରଣ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଫୁସଲେଇ ଦେଇପାରିବେ। ହେଲା, ସ୍ଲେଭ୍ମାନଙ୍କର କେହି ନାହିଁ, ତୋର ଛୁଆ ପିଲାକୁ ମାରିଦେବି କି ତୋତେ ନେଇଯିବି, କିଛି ନାହିଁ, ତାର ତ କେହି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଡରିବ ସିଏ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଡରେଇ ଦେଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ସୁଲତାନ କ'ଣ, ସୁଲତାନମାନଙ୍କୁ ୱେଆର୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍, ସୁଲତାନମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଜଣେ ସ୍ଲେଭ୍ ଯାହାକୁ କି କିଣା ହେଇଛି, ତାକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି, ତାକୁ ମାନେ ଶିଖାଯାଇଛି, ଜୀବନ ସାରା ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଏଟା ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ଯେ ଏଭଳିଆ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଲେଭ୍ ପାଇବାଟା। ତେଣୁ ୱାଇଜ୍ ଲୋକମାନେ, ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞପୂର୍ଣ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ବା ଚାକରଟା ନିଜ ପୁଅଠୁ ବି ବେଟର। এটা ମନେ ରଖିଥାଉ। ବୁଝେଇଲି ସେ କଥାଟା ତୁମକୁ ମୁଁ, ହେଲା, କାହିଁକି ବେଟର ବୁଝେଇଲି। ଦ ଖାଲଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ତୁଗଲକ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ୟୁଜ୍ ବନ୍ଦାଗାଁ and also raised a couple people of humble birth who were often their clients to high political positions। ତେଣୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ରଖିକିରି ସିଏ ସେଇ କିଣା ଚାକରମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଏବଂ କିଛି ଅମ୍ବୁଲ ବାର୍ଥ ମାନେ କିଛି ମାନେ ଅତି ନିରୀହ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜର ତଳ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବି ସେମାନେ ଉଠେଇ ଆଣିକିରି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ, ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହାଇ ପଲିଟିକାଲ ପୋଜିସନରେ ରଖିଲେ, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ନେଇକି ରଖିଲେ, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଚାକିରିରେ ନେଇକି ରଖିଲେ। ସେମାନେ ଠିକ୍ କେତେ ଚାଲାକ ଦେଖ ସେମାନେ। ଦେ ଆର୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଜେନେରାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଜେନେରାଲ ମାନେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମୁଖିଆ କରି ତାକୁ ରଖିଲେ, କାହାକୁ ଡରିବେନି ସେମାନେ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାଟାକୁ ନିଜେ ରାଜା ଯାଇକି କରିପାରିବେ କି ଶାସନ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆକାରରେ ରଖିଲେ। ହାଉଏଭର ଦିସ୍ ଅଲସୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଆନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କଲା, କାରଣ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେନି। କିଛି ଯେଉଁମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ମୋ ପୁଅ ବି ଏଠି ଆସୁ, ଖାଲି ଖାଲି ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ହେଲା ନାହିଁ। ସ୍ଲେଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଲୟାଲ୍ ଟୁ ଦେୟାର ମାଷ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାଟ୍ରନ୍ସ ବଟ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଦେୟାର ହେୟାର୍ସ। এই ସ୍ଲେଭ୍ସ ମାନେ ବା କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଲିକ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମାନେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେଇକିରି କାମ କଲେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରପିଢ଼ି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପରପିଢ଼ି ପ୍ରତି ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଯିଏ ସୁଲତାନ ସାଇଡ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟସ୍। ତେଣୁ ରାଜାମାନଙ୍କର, ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ନିଜର ବି ଚାକର ରହୁଥିଲେ, ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଦ ଆକ୍ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ମୋନାର୍କ ଅଫନ୍ ସୋ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ନ୍ୟୁ ନୋବିଲିଟି। ତେଣୁ ମଜା କଥା କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ଯେ ରାଜା ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ପରେ କିଏ ରାଜା ହେବ? ରାଜା ଚାହିଁଲେ ମୋର କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଲା। As a result, the accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଥିଲେ ମାନେ ନୋବିଲିଟି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରାଜାଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଥିଲେ, ଆଉ ଯେବେ ନୂଆ ସବୁ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକିରି ମାନେ କାମ କଲେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲେଭ୍ ଫ୍ଲେଭ୍ ସବୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। The patronage of these humble people by the Delhi sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tawarik criticized the Delhi sultans for appointing the law and base-born to high offices। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା? ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଧୋକା ଦେଲେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ପର୍ସିଆର ଯେଉଁମାନେ ତାୱାରିଖ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଲେଖକମାନେ, ସେମାନେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କଲେ, ଭୁଲ ବୋଲି କହିଲେ ଯେ କମ୍ ଜାତିର ତଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା
बेस बोर्न माने जो मान की एते तांकर योग्यता नहीं तांको नहीं तुम एते उच्च आसन रे बसेबा उचित नुह बोली से कौन कले क्रिटिसाइज कले। एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन किसी देखाई देखिबो कौन लिखाई एटी सुल्तान मोहम्मद तुगलकଙ୍କର जो ऑफिस रे थिले से कौन बोली गाली देले हैला। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अजीज कुमार जी कि गोटे वाइन डिस्टिलर माने मद सी तैयारी करथिला। फिरोज हजम जड़े कौन थिले सी जड़े बारबर बा चुटी कटा बारिक थिला से। मांका तबाख जड़े रुसेया थिला एंड टू गार्डेनर्स जो माने माली थिले बगीचारे काम करथिले। लाधा एंड पीरा अति साधारण लोक हैला टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स एमानकु अति उच्च शासन रो चाकरी रे देले। जियाउद्दीन बोरानी ए मिड 14th सेंचुरी क्रोनिकलर जियाउद्दीन बोरानी देखुले से जन क्रोनिकलर ये सब इतिहास लिखुले सब सी माने 14तम शताब्दी बा चतुर्दश शताब्दी मध्य भाग रे सी कौन कले रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट्स एज ए साइन ऑफ द सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड इन इनकैपेसिटी टू रूल। से रागिले से समालोचना कले राजा को कले राजा करो राजनैतिक जजमेंट होची भूल राजनैतिक भाव में सी जो निष्पत्ति नौछन सेटा भूल एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल एवं सी शासन करिवार अक्षमता ताको राजा शासन करिवा भले अवस्था रे नांती बोल कि सी क्रिटिसाइज कले समालोचना कले। लाइक द अर्लियर सुल्तान्स द खलजी एंड तुगलक मोनार्क्स अपॉइंटेड मिलिटरी कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटोरीज ऑफ वेराइंग साइजेस हैला। पूर्व सुल्तान को भलिया खलजी वंश तुगलक वंशर जो माने राजा भी थिले सम्राट थिले से माने कौन कले मिलिटारी कमांडर्स मानू गवर्नर भाव देले। मिलिटारी कमांडर्स माने कि बहुत लेखा सैन्य बाहिनी थिला तांकर मुखिया जी थिले से मानू से कौन कले आनिकी ना विभिन्न जगार तुम एटा को शासन दायित्व रे नियो। मिलिटारी कमांडर मानू से देदेले शासन दायित्व गवर्नर हिसाब से चाकरी देदेले ठीक अच्छे दायित्व देदेले। दिज लैंड्स हाँ दिज लैंड्स आर कॉल्ड इक्ता से जतकी जगह तांको दिया गला एटा हूँ इक्ता बोली कहला पूर्व चैप्टर में पढ़ुले एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति तार से जगार जमीर जी मालिक ताको इक्तादार बा मुक्ति बोली कहला। द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति वाज टू लीड मिलिटारी कैंपेन्स तेणु मुक्ति मानकर दायित्व कौन था सैन्य विभाग जो अभियान चलो तार मेन से माने सैन्य विभाग को से चलेबे एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज एवं तांको इक्ताज जो जगार से आईन श्रृंखला परिस्थिति को ठीक रखिए केमती झगड़ा हांटी युद्ध हेनी। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिटारी सर्विसेज दी मुक्तिज कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरीज एवं ये जो मिलिटारी सर्विस से जो देले ता बदल रे सेतिकी जगह जो इक्ताज तांको दिया जाइथिबो सेठू से पैसा आदाय करिवे लोक मानकटू चासी मानकटू एवं तार दरमा भी से सेमानकू देबे तांकर भी दरमा से पाई जिवे। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिज रेवेन्यूज सैनिक मानकू सेठू पैसा से देले। कंट्रोल ओवर मुक्ति वाज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइन्ड इक्ताज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। तो अधिक दिन जदि ताकू दे दिया जिवो सेटा खाई जिवो पैसा से बहुत लेखा पैसा नहीं खाई जिवो तेणु कम दिन पर गोटे जगार दिगला आउ जगह को हटई ने देखले जो बेसी शासनटा ठीक चलती। एवं भी देख गोटे लोक जो सरकारी चाकरी गोटे जगह बहुत दिन रही से दुर्नीति कर पैसा पत्र पुले लेखा मारिकी सब शोए सोनार इटा बंगला सब बनाऊँ तेणु कौन सरकारी चाकरिया को गोटे जगह अधिक दिन रखा कथा नुह बुझी ना नहीं सिस्टमटा से देखिले से these harsh conditions of service are rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq। एठी किछि दिन सेठी किछि दिन भारी कष्टदायक जोटी जगह गोटे रही ताको नहीं अलग जगह हटे दि जाए ठीक से ठीक जानी लोकर माइंड को जे आम जब एभलिया करेंगे आम शासनटा को अधिक दिन चलई पार बुझी ना नहीं ना कौन करेंगे से छुड़े लोक को छुड़ी कहे आम राजा ए राजा को फेंक सेठू एमती भी कहते सेमती। देखो accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the मुक्तिज तेणु मुक्तिज माने केते पैसा आदाय कले ताकू हिसाब करिया पई अकाउंटेंट्स मान को दिया गला तबे हिसाब रखिबो हिसाब रक्षक से आगु बहुत पैसा नहीं जाउतले एबे हिसाब ताकू बाध्य होई के केयर वाज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स एवं पूरा सजत्न पूर्वक पूरा स्ट्रिक्ट कर दिया गला
ଯେ ତୋତେ ଯେତିକି ଜାଗା କୁହାଯାଇଛି ସେତିକି ଜାଗାରୁ ଯେତିକି ପଇସା କୁହାଯାଇଛି ସେତିକି ତୁ ଉଠେଇବୁ ଆଉ ପଇସା ତୁ ସୋଲଜରକୁ ଦରମାଟା ଦେଇଦେବୁ। As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samanta aristocrats and rich landlords to accept their authority. ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସହରରେ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ଥିଲା ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାମନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟ୍ସ ପୁରା ଉଚ୍ଚ ଜାତି, ଆରାମରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ। ଆଣ୍ଡ ରିଚ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡସ୍ ହେଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଚିଫ୍ଟେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ରିଚ୍ ଧନୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଜମିଦାର, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ତମେ ଆମ ଅଣ୍ଡରରେ ରୁହ। Under Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ତୁମେ କାମ କର ଏବଂ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୋର ଅଧୀନରେ ତୁମେ ପଇସାଟା ଆଦାୟ କରିବ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଦାୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁମେ ସେୟା କରିବ। The rights of the local chieftains to levy taxes were cancelled and they are also forced to pay taxes. ଏବଂ ଲୋକାଲ ଚିଫ୍ଟେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମେ ପଇସା ଆଦାୟ କରିପାରିବନି, ତୁମ ମୋ ତଳେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ପଇସା ମୋତେ ଆଣିକି ଦେବ। ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ପଇସା ଆଦାୟ କରିପାରିବ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ତୁମେ ସେମିତି ଆଣିକି ଦେବ ଏବଂ ତୁମେ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବ, ତୁମେ ବି କିଛି ଭଦ୍ର ଲୋକ ନୁହଁ। ସେ କହିଲେ ଦ ସୁଲତାନ୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ ମେଜର୍ଡ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କେପ୍ଟ କେୟାରଫୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସ। ସୁଲତାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଶାସକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଗାକୁ ମାପିଲେ, ପୁରା ହିସାବ କିତାବ ରଖିଲେ, କେଉଁଠୁ କେତେ ପଇସା ଆସୁଛି, କେତେ ଗଲା, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସବୁ ହିସାବ ରଖିଲେ। Some of the old chieftains and landlords served the sultanate as a revenue collectors and assessors. କିଛି ପୁରୁଣା ଚିଫ୍ଟେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ମୁଖିଆ ଥିଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡସ୍ ଜମିଦାର ଥିଲେ, ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟର୍ସ, ମାନେ ଆମର ପଇସା ସେମାନେ ଆଦାୟ କରିବେ ଆଉ ଆସେସର୍ସ ହିସାବ କରିବେ, ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ କାମ କଲେ। ଦେୟାର ଆର୍ 3 types of taxes, 3 ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନଙ୍କ ସମୟରେ। ଅନ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କଲ୍ ଖରାଜ, ମାନେ ଚାଷରୁ ଯେଉଁଟା ପାଇବେ, ଆମାଉଣ୍ଟିଂ ଟୁ ଆବାଉଟ୍ 50% ଅଫ୍ ଦ ପିଜାଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍। ଜଣେ କୃଷକ ଯେତିକି ତାର କରିଥିଲା ଚାଷ ଅଧା ଦେଇଦେବ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ, ଆଉ ଅଧା ତାର। ଗୋଟେ ଗଲା ଅନ୍ କ୍ୟାଟେଲ୍, ଯେତିକି ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଥିବ ସେଠିରୁ ଦେବ ପଇସା ଦେବ ସିଏ। ଅନ୍ ହାଉସେସ୍, ଘର ତାର ଯେତିକି ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ବି ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବ, ତାର ଅଧା। It is important to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultans. ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟଟା ଥିଲା, 7ଟା ନା 8ଟା ଦେଶ ହୋଇଯାଇଛି ଭାରତଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି, ଜାଣିଛ ତ? ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ତିବ୍ବତ ସବୁ ଭାରତରେ ଥିଲା, म्यांमार, थाईलैंड सब भारत में देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भारत में। तेणु विशाल भारतर भूखंडर बहुत जगह दिल्ली सुल्तान बाहर था। ये अल्प जगह ढेर जगह सी कब्जा करते, बाहर भी बहुत जगह थी जहाँ सी कंट्रोल कर पार ना। एमती कौन मैजिक है कंट्रोल करदे, बुझेगा ना, बहुत कष्ट। It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent. दिल्ली रु पश्चिम बंग जो कलिकता में जाते एते दूर को कि ओडिशा एते दूर से डायरेक्ट शासन करें नहीं, कष्टकर थिला। तेणु जेमिति दक्षिण भारतटा रे अन्य माने शासन करने आरंभ कले, एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट, पूरा जगहटा स्वाधीन हो गला जगह। इवन इन द गैंगेटिक प्लेन, गांगेय समतल भूमि जो गंगा नदी उपकूलवर्ती अंचल, देयर आर फॉरेस्टेड एरिया दैट सुल्तानेट फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट, जो बहुत जंगल थिला, घंच जंगल, सेठी सुल्तान माने सैनिक मैंने पशि भी पार नथिले। लोकल चिफ्टेन्स एस्टाब्लिश्ड देयर रूल इन दिज रीजन्स। तेणु आंचलिक जो चिफ्टेन्स थे मुखिया से शासन चलाते। समटाइम्स रूलर लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दिज एरियाज बट ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। बेले बेले जाइए पूरा फुटाणी देखी पिटी मारिकी साबाड़ कर आम अंडर रूह पलैला से जेकु से कथा कि मानु नथिले। ठीक अच्छे। द मंगोल्स अंडर जेंगिज खां इन्वेडेड Transoxiana in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. तेणु मंगोल माने जेंगिज खां को माने मुखिया हिसाब से आसिक सी ईरान रो नॉर्थ ईस्ट ये जगह को से आक्रमण कले 1219 रे। एवं दिल्ली सुल्तान माने भी जेहेतु सेठिकार से माने
ସେମାନେ ପୁରା ବହୁତ ବିପଦ ଫେସ୍ କଲେ ତାଙ୍କଠି। ମଙ୍ଗୋଲ ଆଟାକ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରେଇନ୍ ଅଫ୍ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଲି ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ମହମ୍ମଦ ତୁଗଲକ୍ସ ରୁଲ୍। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ସମୟରେ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କର ଶାସନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗୋଲମାନେ ଆଟାକ୍ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ। ଦିସ୍ ଫୋର୍ସ ଦ ଟୁ ରୁଲର୍ସ ଟୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆର୍ମି ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ହୁଇଚ୍ ପୋଜ୍ଡ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏହା ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଶାସକ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଲାର୍ଜ ଆର୍ମି ବହୁତ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ମାନେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା।